Dito sa ano. Dito sa ano dito. Nililinis guys yung ano part namin guys. Nandito ako guys. Yan guys. Yan guys, maganda na yung aming ano guys. Talagang nakikita guys yung kalinisan sa ano guys. Sa mga namumuno guys. Ayun guys, yung ano namin guys. Hi! Ayan guys. Ayun guys, pinapaganda yung ano namin guys. Pinapaganda yung aming municipal guys. Ayun guys. Ito yung simbahan dito guys sa Cardona guys. Ayun guys. Si Santo Niño guys. Angel. Guys. May mga tao dun guys. Mga tao din guys. Si Ate Soli guys. Ate Soli guys. Ayan guys. Nakakita guys talaga yung ano, yung kalinisan sa iyong lalawigan guys. Ayan guys. Ayan guys, thank you for watching guys. Salamat guys. Dito kasi ako sa may ano guys, sa may bayan ng Cardona. Thank you for watching guys. Salamat.